पूर्व अध्याय आपण माने श्रवण करथिले ये धर्म मास पुण्य मास कार्तिक महात्म्य आपण माने एकादश अध्याय श्रवण करथिले जो संग्राम शिवगणक मध्यरे एवं देवतांक सहयोग रे दानव दैत्य जो जलंधर ये दैत्य जलंधरंकर सैन्य सामंत सहित जितेबेले प्रबल संग्राम लागिला तेणिकी लक्ष्य करंतु धीरे धीरे संग्राम घनीभूत हला पुणी संग्रामर फलस्वरूप दानव सैन्य धीरे धीरे निहत हवाकू जाउचंती शिवगण जयलाभ करिचंती इति अवसर रे आपण माने श्रवण करिवे द्वादश अध्याय। श्रुतवाच शुण सकल मुनिगण द्वारकापुरे नारायण कहंती सत्यभामागे जे इतिहास कृत जोगे ब्रह्म सनातन संवाद पृथुकु कहंती नारद शुण राजन मन तोसे हर भुवन कपिलासे सकल रुद्रगण मिली प्रभु को कलेनी उछाली गजबदन गणेश्वर सम्मुखे जोड़िबेनी कर ईश्वर मुख चाहि भणी बोलंती शुण शूल पाणी दैत्यर रणे जेते रीति आगे देखिले पशुपति पड़िला वीरभद्र रणे आंभ समान एक जणे तार संगते बल जेते संख्या नहिले मले केते से चिंता नहीं तुम्हे मने तांडव नृत्य अवधाने ये तुम्भ क्यों प्रभुपण आपण हानि न प्रमाण ए प्रकार कले कार्य काहाकू पूजीब लाज ये तुम्भ शत्रु जलंधर रणे जिणिला तीनी पुर जगतनाथ चक्रपाणी ताहांकु नेले रणे जिणी रखिले नहीं निज पुरे ए बड़ कर्म त्रिलोकरे एमं तो आवर शत्रुपणे युद्ध करुछि अकारणे तुम्भे ताहाकु न जिणिले संसार न रहिब भले एतकु हुओ सावधान देवंक दुख मने घेन हेमंत गणेश वचने से विश्वनाथ अवधानी बोलंती शुण सर्वगणे आज देखिब तुम्भे रणे मारिबी दुर्वृत्त दैत्य से जलंधर सिंधु सूत तार निधन जेबे मनोही मोर सदने कार्य नाही एवं तो बोली देव काशी कपिला सुत पृष्ठे बसी युद्ध को होइले बाहर ज्योति विराजे दीन कर तेणु जेतेबेले समस्त देवगण आसी शिव ठाकुर निकट में शरण पशिचंती हे प्रभु आपण होचंती मृत्युंजय आपण किछि करूना धीरे धीरे दैत्यर पराक्रम बढ़ी चली जलंधर तेणु आपण जदि से दैत्य को विनाश न करिवे तेबे धर्म स्थापन होई परिबना देवता मानकर मध्य रक्षा होई परिबना तेणु कांड कोदंड चक्र काती त्रिशूल पिनाक सकती खड़ग परशु मुद्गर प्रचंड ज्योति पर खर धवल तनु ज्योति राजे श्वेत वृषभ परे बीजे शिव गमंते अंतरिक्ष बाजे डंबरु नव लक्ष ता देखि रुद्र गणे धाई प्रलय अग्नि प्राय होई सिंगा उपांग शंख ध्वनि शबदे पुरिला मेदिनी शुणी असुर बल कंपे शबद सिंह प्राय झांपे तेणु जतबेले प्रबल संग्राम करिबा पाई देवदेव महादेव निजे संग्राम स्थल को चली जाउचंती निजर विश्वमूर्ति को धारण करी शिवगण मध्य चलीछंती मनरे तांकर मध्य उत्साह जागृत हिची संग्राम क्षेत्र को महाक्रोध रे जर्जरित होई शिवगण मध्य प्रभुंकर अनुधावन करुचंती काल नेउमी मुहाकाल भीमक तुलेवा सकल
এ চারি ক্ষত্রি মাল যুদ্ধে পড়ি গড়ন্তি রণ মধ্যে হেতি প্রহেতি বীর ঘেনি যুদ্ধ করন্তি শিলা ঘেনি প্রহেতি নন্দী যুদ্ধ যথা কহিলে ন সরিব পোথা এমন্তে এক এক রণ নির্ঘাত প্রায় শুভে বাণ যুদ্ধ করন্তি অহর্নিশি উভয় খাটে মিশামিশি। তেଣୁ ପ୍ରବଳ ସଂଗ୍ରାମ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରଣେ ପଡ଼ିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଚକ୍ରକୁ ଠାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ ଶସ୍ତ୍ର ବିଘାତେ ଛିର ଛିଣ୍ଡି କିଂସୁକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟ ଝଡ଼ି କବନ୍ଧ କୋଟି କୋଟି ନାଚେ ମୋଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି ଅତି ଘଞ୍ଚେ ରଥ ମାତଙ୍ଗ ଖର ବାଜି ନିତ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି ରଣେ ଗର୍ଜି ଶୂଳ ପ୍ରହାରେ ଶମ୍ଭୁ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ସତ ଧରଣୀ ଦିଶେ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାଶୂନ୍ୟ ରଣେ ଈଶ୍ୱର କୂପମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତେ କାଳ ଜେହ୍ନେ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସ୍ୱରୂପେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ରଣେ ଅସୁର ବଳ ମାରି ଶୂଳ ପ୍ରହାରେ ଶମ୍ଭୁ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ସତ ବିରଥୀ ହୋଇ ମହାବୀର ଶିବ ଛାମୁରେ ହେଲା ଦୂର ସେ ଶୂଳ ପିଟି ଉମାକାନ୍ତ ଖଡ୍ଗେ ରୋମକୁ କଲେ ହତ ବଳର୍ଷ ଦୈତ୍ୟ କେଶ ଧରି ପରିଗ ଘେନି ତାକୁ ମାରି ତା ସଙ୍ଗେ 10 ଲକ୍ଷ ରଥୀ ବୃଷଭ ପକାଇଲା ମନ୍ଥି ଅୟତେ ଅଶ୍ୱ କୋଟି ମତ୍ତା ପଦାତି ନଗଲା ଗଣିତା ଅସୁର ନାମ ମହାବଳୀ ତାକୁ ବଦନେ ଠେସି ତୋଳି ପକାଇ ଦେଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସିଂହ ଫୁଟିଲା ନେଇ ଜଳେ ପଡ଼ି ଅସୁର ହୃଦ ଫାଟି ପୁଣି ବୃକ୍ଷର ମୁଖ ଚାଟି ପକାଇ ଦେଲା ଅତି ବେଗେ ଦୈତ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସିନ୍ଧୁ ଭାଗେ ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଦର ଚିତ୍ତେ ଭୟ ଭାଳଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ହେ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥେ ମୋର ମରଣ ଏହା ହାତେ ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଚିଲା ଦଇବ କେ ଅନ୍ୟଥା କରିବ যে প্রতি আসে কলি এহা ললিত ন পারিলি লভিত ন পারিলি তাহা যেবে পার্বতী রূপ দেখি তেবে সে জনম সুখী মায়ারে করিবি উপায়ে ধরিবি সদানন্দ কায়ে ଯିବି ଗୌରୀ ସନ୍ନିଧକୁ ବିଶ୍ୱାସେ ହରିବି ତାହାଙ୍କୁ ତେବେ ଲଭିବି ସର୍ବଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭୟ ଏତେ ବିଚାରି ଦୁଷ୍ଟମତି ମିଳିଲା ଶମ୍ଭୁ ଦୈତ୍ୟ କତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରୀତିପଣେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାଳି ଥାଅ କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିବି ତ୍ୱରିତେ ବିଚାରି ଭିଣୋଇ ସଙ୍ଗତେ ସେ ଦେବ ନାମ ମାୟାଧର ଜାଣଇ ଅନେକ ବିଚାର ଯୁଦ୍ଧେ କରିବି ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣିବି କେଉଁ ବାଗେ ବିଚାରିଲେ ଉଠିବି ବେଗେ ହେମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟନାଥ ଶମ୍ଭୁକୁ ନେଲା 3 ରଥ ଏ ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟ ବୀର ଶିବ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର କଶ୍ୟପ ସୁତ ବିପ୍ରଚିତ୍ତି ରଣେ ଆବରି ବିଶ୍ୱପତି କରନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ କାରଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ରଣ ଉପେକ୍ଷୀ ଜଳନ୍ଦର ସେଠାରୁ ଗଲା କେତେ ଦୂର ନିଜ ଶରୀର କରି ଗୋପ୍ୟ ମାୟାରେ ହେଲା ଶିବ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ରଣରେ ବୀର ଜଳନ୍ଦର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜିଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ରଣ ଛାଡ଼ି କିଛି ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳରୁ ଶିବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବୀର ଜଳନ୍ଦର ପୁନର୍ବାର ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣିବି ଯେଉଁ ବାଗେ ବିଚାରିଲେ ଉଠିବି ବେଗେ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ କପୋଳେ ଅର୍ଦ୍ଧଶୀତାଂଶୁ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ
ଶିରେ ମୁକୁଟ ଜଟା ଭାର ସବି ପଡୁଛି ଗଙ୍ଗା ଧାର କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବିତ ଅସ୍ଥିମାଳ ଶ୍ରବଣେ ମର୍କତ କୁଣ୍ଡଳ କପଳେ ଶୋହେ ସୁନା ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଣିକ୍ୟର ବିନ୍ଦ ନାଗୁଡି ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ମାଳେ ଲମ୍ବି ପଡିଛି ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳେ ପାଦେ ନୁପୁର ଚାରି ସାଜେ ଚାଲନ୍ତେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ବାଜେ ପାଟର କେଶ ନେତ ତୁଳି ପାରିଜାତକ ଫୁଲ ଫୁଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ସୁରେଖ ଦର୍ପଣ ପନ୍ତି ବେନି ପାଖେ ଶ୍ଵେତ ଚାମର ପ୍ରାୟ ପୁଚ୍ଛ ହର ବୃଷଭ ଉପଲକ୍ଷ ବାର ଉପରେ ତାର ଉପରେ ଜଳନ୍ଦର ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବ ହର ସଧୀରେ ବିଜେ ଲୀଳା ଗତି ଗିନ୍ନରୀ ବୃନ୍ଦେ ବେଢିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଦାସୀ ମାନେ ଆସି ଥିଲେ ଯେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବସି କୁମ୍ଭ ବଲ୍ଲଭ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆସନ୍ତି ରଣ ଜୟ କରି ନିକଟେ ଆସି ପରବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆସ ହେମନ୍ତ ଦାସୀ ମୁଖ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲ୍ଲଣି ନୀଳବସନ ପହରଣ ସୁରଙ୍ଗ ନେତ ଉପରାଣ ବେନି ଲୋଚନେ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପମାନ ଦେହି ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଯେସନେ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଶିର ସୀମନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକୁତା ବସଣି ବଚନ କମ୍ବୁ କଣ୍ଠ ଦେ ସେ ମୁକୁତା ଚାପ ପରିବ ସେ ତା ଦେଖି ଲୁବ୍ଧକ ମାର ପ୍ରହାର କଲା ପଞ୍ଚଶର ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ଯାଇ ଅସୁର ଅଚେତନ ହୋଇ ବୃକ୍ଷର ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷ କି କୁସୁମ ଝଡ଼ିଲା ଅସୁର ସେହି ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଉପର ତା ଦେଖି ଦେବୀ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟାପତି हे प्रभु पार्वती वाच हे प्रभु देव नारायण तो नाम परम कारण परमहंस दीक्षा ज्ञाने तोते चिंतन्ति जोगी जने तो रूप ध्यान मार्गे देखी आत्मा को करुथांति सुखी अंते मिलंति तो भुवने न जानती जमदर सने हेमंत महिमा तोहर शरण जनक स्वदर जे जन काल भय डरी तोर शरण आश्रय करी तार विपत्ति आउ नाही सकल लोकाश्रय तुही तू देव देव निरंजन तोर भावे मूर्ख जन तेणु असुर नामे जलंधर बड़े जिणिला तीनी पुर खापी से लोभी असुर नष्ट हेबारे आसीथिला मो रूप देखी मोह गला धर्म जे कला प्रतिकार नहिले सरमता बेभार तू नाथ सर्वधर्म गुरु मते जे रखिलु दुस्तरु एबे मु करिबी केमंत विचारी कह लक्ष्मी कांत से जलंधर थिले भले निश्चय सुजने नाश गले अधिके की कहिबी आउ भप्रभु बुझी आज्ञा हेउ से दुर्गा माधव चरणे मन मोर हुअनुक्षणे भणई महादेव दास सुजने क्षमा कर दोष इति पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर माया विधाने नाम 12 अध्याय संग्राम क्षेत्र रे वीर जलंधर निजर माया रूप को जतबेले धारण करिसंती आज पुणी त्राही त्राही नाद पुणी से दिनर रण स्थगित रहिछि तही पर दिन पुनर्बार कौ प्रकार संग्राम रे
ये शिवसेना एवं देवगण सहित ये असुर सेना माने पहुंचुचंती निश्चित भाव परवर्ती अध्याय रे ये कथा को आमे जानिबा। आजिर कथा वस्तु को एइटी विश्राम दउ।